Woi guys, yang mancing tuh. Wah, kayak gini guys. Wah, banyaknya kayak lomba. Mantap. Seneng guys, mancing rame-rame guys. Banyak orang. Woohoo, strike guys, yes. Iya. Woohoo, strike lagi guys. Yes. Woohoo, strike lagi guys. Yes. Woohoo. Ini baru namanya rezeki guys. Iya kan? Woohoo. Woohoo, strike lagi guys. Yes. Hihi. Iya nang di kabeh pindah. Strike guys. Yes. Iya. Ini baru guys, namanya rezeki guys. Ya kemana guys? Jos. Strike guys, sebelah guys. Mantap. Strike guys, yes. Strike lagi. Pesta hari ini guys. Strike lagi guys. Strike. Yes. Strike lagi. Guys, strike lagi. Hehehe. Ngapang-ngapang ekornya. Sampai dulu guys, biar nggak step.
Akhirnya kan, apa lah, lumayan strike guys. Ganti lumut nyar, langsung strike. Lumutnya parah ini. Wah gila, gila sih, merah. Yes. Bos, mantep ini. Guys, kita pindah spot aja guys. Gak ada sambaran guys. Geser sedikit. Wah, strike. Oh, back go back. Okay. Woo! Strike, woi, strike bos. Woi, hei, strike bosku. Ayo. Strike guys, yes. Woohoo. Strike bosku. Woohoo. Yes, woohoo. Strike lagi guys. Strike guys. Wow, merah guys. Paling besar, mantap guys. Merah nih. Strike guys. Merah nih, lihatin dua. Mantap guys. Guys, ini hasil sebelah guys, liatin guys. Wah, mantap guys. Wah, segini nih. Wah, mancing cuman 4 jam aja. 2 jam. 2 jam jos. Mantap guys.
Strike guys. Wuhu. Strike guys. Woi. Strike guys. Wow. Apa ini? Jatuh lah ya. Jatuh. Aduh, kecantol. Alah, dotrek. Mati Jon. Alah, mana rek? Enggak prank ini lo. Tuh, kecantol guys. Halo guys, sampai di sini dulu ya, karena cuacanya mendung nih, takutnya turun hujan. Oke, ya hasil hari ini guys, jangan ngiri nih ya. Wah, mantap gak nih? Lumayan guys, buat 2 gorengan nih. Oke, see you. Bye.